আজকে টিএসএফে 12 ঘন্টা বন সারা ত্রিপুরা আমরা বন ডাকছি। আমরা মূল ডিমান্ড হচ্ছে আমাদের মাতৃভাষা ককবরক, এরা আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে লিপি আমরা লিখতে চাই, কিন্তু এখানে ত্রিপুরা স্টেট গভর্নমেন্ট আমাদের স্ক্রিপ্টকে রোমান স্ক্রিপ্টে ঘোষণা দিতে অক্ষণ পর্যন্ত কোনো ঘোষণা দেয়নি। এই কারণে আমরা এই আজকে 12 ঘন্টা বন আমরা পালন করছি। আমার নাম বিশু কুমার দেববর্মা, চিফ অ্যাডভাইজার টিএসএফ। তিনি টিএসএফ এর রিংজাক 12 ঘন্টানি বন সারা ত্রিপুরা চিনি ও বন দাগুক মানে চিনি উদ্দেশ্য অঙ্কাকে চিনি যেটা মানি কক বরক রোমান স্ক্रिप्ट बाय जों सैनानि बागै टीएसएफ आसक साल कलंमा आंदोलन खाय फाया ताबसो जरा त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट तागबो रोमान स्क्रिप्ट बाय जोंनो सैनानि अधिकार रियाखौ आ अधिकार सानै जों दिनै 12 घन्टा बन सारा त्रिपुरा जों पालाय दङ। दिनै सारा त्रिपुरा न बन ताबसो जरा बन पालायजाक दङ। जों एनएस रोड हेजामारा हाथाय कटन बिश्रामगन आबो हायके मनोगाट गोबांमा थायो न दिनै एनएस लामा कासु जाबि दङ। दिनै लामा कासु एबा गभर्नमेन्ट स्किम न चबा थेनेर बागैना रनो लगि साबा रखा एबा सुबानाय जोंनो जे जोंनो सुबानाय रंखाय चिनि जेटा कक बरक साइतंनाय चिनि त्रिपुरा सारक त्रिपुरा हावक त्रिपुरा सातंनाय रक बरक जतन जोंनो सुबाखा ताय आबनो कारिबो ए जे कक बरक जेटा प्रिन्ट मिडिया ओंखाय इलेक्ट्रनिक मिडिया बरक बाहायनो जोंनो सापर्ट खायया ताय गोबांमा रोसामुं गोरों सै गोरों आबो हायका दाल बिल दाल अर्गानाइजेशन दक गोबांमा अर्गानाइजेशन दक गोबांमा पलिटिकल गोबांमा एनजिअ रक बाहायनो जोंनो सापर्ट खालायगा चिनो अंकन बन ताबो जर मुंखौ पार्टी बुंबा कोन मुंसाव मुसाय घोषणा को दं ताबो नाइदे टीएसएफ लंग टाइम आसे टीएसएफ गोसाम अर्गानाइजेशन टीएसएफ कोनो समय पानो आबो हायके बिश्रंखला बाबे आंदोलन खाये डिमांड टुबिया आसे त्रिपुरासानि बागे आसे डिमांड टुबखा आसे डिमांड खलाये सक्सेस खलायका आमतै जों बिश्रंखला खाये जों डिमांड न साइया जों पिसफुली आंदोलन खायनाय टीएसएफ कोनो समय आमतै बिश्रंखला बाबे आंदोलन खाये जों पिसफुली न सानो yang
Lagi kita pas hal ramai rumah ini di mana khalid tonglayo jeng onek memorandum dikha government be malaika governor jeng memorandum submit khaja fiaba jeng chini solution daksu dorti maya ko ta kusin ki basara hanang pinang khaya tongbo chini mani kok sana ni bagai jeng language kesa bon ga problem amon do jeng bon ma bar ma ni amon Kasi government jaka government sanggo forum memo kari Hoy school of the language no apply khai mane pori sije jiyo abi ko ke asu toba khai ingya ko nokta wan so kamata sanaya lagi সরকারক মান কাহাকে দখন বরক সেকাংকা চিনি এলো চিনি লিডার অফ অপোজিশন কা সিএম কেসা চিচি হকা যে সিবিএসইও ওয়ান স্ক্রিপ্ট নংলাই হই ফিয়াবা তোমার সিবিএসই ইনথাকা যখন ইংলিশ স্ক্রিপ্ট নো খাইনা জাখা আপলো গভর্নমেন্ট bahike jini policy selama kita bilingual disability fiaba kok borok ni bagi kaisa risi kaya ni sorkari tamo problem tong bong tamo subida tong ada borok abon tak bo saya ko government dok tak bo buku cukup sorkar dok ya sir our language, no masquerade.